मन्त्री बखरं नरेन्द्र मोदीनि हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी ते बुकाल फर लोकालनि वानसुक मुंबाई खा बजाजाक अनुकुति हांकरनि हानि मानै ताक गोरोंरंनि सिमि चेंगै जुदा जुदा ब्रेमनि लुकरक दीपावली ते न बसकांतनि वय ताबुक हानि जाति ताकलाइनाव गलपाइलाया हानि मानै ताकनायरक हेलेंनि सिमि चेंगै करागिया ग्रबाइनि दाल बिदाल पालिनि जाति स्नामजागै दंगो अनुकुति हांकरनि कयला शहर ते कुमारघाट बखाक्सतेवब दाल बिदाल जाति बाइसि थिमुं एबा मोमबाति सिमिया तंखरबाय गदालजाक जातिनि नांकुमाबो दंगो ताबो हानि मानै ताक गोरों शंकर बनिक ते जितेन्द्र रुद्रपाल साका हानो अंखा काहामको ताकलाय हानि जातिनि फालमुंबो काहामनो अंगै दंगो। আমরা প্রধানমন্ত্রীর স্বদেশী জিনিসটা খুব চাহিদার মতো হয়, এটা আমরা আরো বানাইতাম। আমরা আক্ষেপিটা আমি মৃৎশিল্পের সঙ্গে জড়িত এবং আমরা অনেক দিন ধরে অনেক জিনিস আমরা এখানে বিক্রি করি। যদিও বৈদ্যুতিক অনেক কিছু বেড়ে হয়েছে, তথাপিও আমাদের এই যে প্রদীপগুনা, এই মায়ের এই সামনের যে সম্মুখীন যে দেওয়ালি, সেই উৎসবে অনেক প্রদীপ বিক্রি হচ্ছে। ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রীকে, উনি স্বদেশী জিনিসকে গুরুত্ব দিয়েছেন।